ये सफ़र शुरू होता है जी रात के 12:30 के वक़्त। सफ़र है लाहौर से लिया का। प्लान था मेरा, मेरी कज़न जो मेरे साथ रहती हैं उसका और राहिब बाबा का प्लान था लिया जाने का। साथ ही साथ रबा जानी का अचानक से बस स्टॉप पे ही खड़े उसका प्लान बन गया और उसने नाइट सूट पहना हुआ था। मैं उसको घर से नाइट सूट पहना के बच्चों को रात को सोने के लिए रेडी करके आई थी। दुराब रबा ने बाबा के पास रुकना था और हम तीनों ने जाना था लिया। लेकिन ऐन वक्त पे बस स्टॉप पे मेरी बेटी रोना शुरू हो गई। उसने कहा जी मुझे तो साथ ही जाना है। बाबा ने भागते दौड़ते उसका टिकट अरेंज किया और बड़े ही इत्तेफाक से उसको मेरे साथ की ही सीट मिल गई, वरना पूरी बस बाकी भरी हुई थी। और बच्चे ज़रा कोई 1 मिनट के लिए पूरे रास्ते सोए हों, पूरे रास्ते ये दोनों बहन भाई जागते रहे। राहिब बाबा तो बस कभी एक सीट पे कभी दूसरी सीट पे, इसका बस नहीं चल रहा था। पूरी बस के अंदर भाग दौड़ ये शुरू कर दी, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल था। असल में इन लोगों को रात को जागने की आदत है क्योंकि छुट्टियां थी गर्मियों की, जो कि अब ख़त्म तो होने वाली हैं, लेकिन रूटीन को सेट होते होते कुछ दिन लग जाएंगे। तो काफ़ी मुझे तंगी हुई पूरे रास्ते। आपको सफ़र रास्ते का क्या ही दिखाती, क्योंकि बाहर था टोटल अंधेरा। जैसे ही सुबह हुई है, ये है सुबह के कोई 4:30-5 बजे का वक्त है ये, और दिन निकलना शुरू हो गया। हल्की हल्की रोशनी है, बहुत ही खूबसूरत बाहर का मंज़र था। और जैसे ही सुबह हुई है तो रबा जानी को एज़ यूजुअल थोड़ी थोड़ी नींद आना शुरू हुई। तो लेकिन मैंने उसको सोने नहीं दिया। हम लिया पहुंचने वाले थे। लिया पहुंचते ही मैंने सोचा आपको यहाँ का टर्मिनल दिखाऊं। मैंने कभी भी अपने घर शहर अपने लिया जाके शूटिंग नहीं की थी अपने व्लॉग्स की। तो इस दफ़ा मैंने ख़ास तौर से अपनी बहन की फरमाइश पे, उसने कहा तुम लाहौर से चलते हुए और फिर लाहौर वापस पहुंचने के बाद ही अपना व्लॉग बनाती हो, तो तुम लिया में भी जाके अपना व्लॉग बनाया करो। तो आज का ये ख़ास तौर से मेरी छोटी सिस्टर की फरमाइश पे ये मैंने व्लॉग बनाया। तो हमने थोड़ी देर रिक्शा वाले से बाहर निकल के भाव ताव किया। उसके बाद जो कि मुझे लगा कि अब तो काफ़ी ज़्यादा चार्जेस इनके बढ़ चुके हैं। मैंने बहुत अरसे के बाद यूँ इस तरह टर्मिनल से उतर के रिक्शा में सफ़र किया, इसलिए मुझे ज़्यादा उनके आइडिया भी नहीं थी था कि किराया क्या चल रहा है। तो राहिब बहुत कॉन्शियस होके बैठा था। उसने पहली दफ़ा रिक्शा का सफ़र किया और उसको समझ नहीं आ रही थी कि कहीं ये रिक्शा हिले और मैं गिर ही ना जाऊं। तो इस वक्त हम निकले हैं जी टर्मिनल से, और टर्मिनल के पास में ही एक बैल चौक है, काफ़ी फेमस जगह है यहाँ की। और मेरा ख़्याल है शहर के बहुत सारे जनूबी पंजाब में जो शहर हैं उनके दाखिली रास्तों पे इस तरह कहीं कोई घोड़ा, कहीं कोई बैल, कहीं पे कोई ईगल, कोई ना कोई इस तरह से वेलकम के लिए बना हुआ होता है। तो यहाँ पे भी इस तरह से बना हुआ है और हम तकरीबन उसी के पास से ही गुज़र रहे हैं। और रात की नींद ना करने की वजह से मेरी आँखें जो हैं ना वो काफ़ी थकी थकी हुई सी हैं। और हमने ये सफ़र किया क्यों, हमने एक रात का अचानक और एक दिन का प्लान क्यों किया लिया आने का, ये तो आपको आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। आपको अभी दिखाती हूँ कि ये हमारा मोहल्ला है और मेरे हस्बैंड का ये कहना है कि कुछ भी इस दुनिया में हो सकता है, लेकिन तुम्हारे घर के ये जो एक बहुत लंबी सी एक गली है जो हमेशा टूट फूट का शिकार होती है, वो कभी ठीक नहीं हो सकती। ये सुबह का वक्त है तो घर वाले तो अंदर सो रहे हैं। मैं जैसे ही घर में एंटर हुई सोचा आपको ये जगह दिखा दूं। यहाँ पे मेरा जवानी का वक्त गुजरा है। शादी से पहले यहाँ पे मैं रहती थी। जाहिर सी बात है ये मेरे अम्मी अब्बू का घर है। और इस वक्त यहाँ मेरे अम्मी अबू, भाई भाभी और भाई भाभी की 3 बेटियाँ यहाँ इनके साथ रहती हैं। और ये उनकी बेटियों के छोटे छोटे से तोते हैं जो उन्होंने पाल रखे हैं। घर में कोई ना कोई रौनक लगी रहती है और घर की रौनक बच्चों के साथ ही मंसूब होती है। हमारी शादियों के बाद से घर बहुत वीरान वीरान हो गया था क्योंकि तब भाई के बच्चे अभी पैदा नहीं हुए थे, और जब से वो माशाल्लाह पैदा हुई हैं घर की रौनकें बहाल हो गई हैं। तो इस तरह से घर में एंटर होते हैं। 3 रूम्स हैं, इनमें एक भाभी और भाई का कमरा है, एक हमारा कमरा था जिसको लड़कियों वाला कमरा कह के बुलाया जाता है, और एक मेरे अम्मी अबू का कमरा है जिसके अंदर फ्लोर बेडिंग आपको नज़र आ ही रही होगी। आजकल ये एसी वाला कमरा बना हुआ है। तो वैसे तो कहा जाता है कि बेटियां घर में आती हैं तो रौनक लगती है, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन रौनक के साथ साथ जो घर में कबाड़ मचता है ना बेटियों के आने से, वो भी ज़रा दीदनी होता है। देखें अभी हमें आए हुए सुबह से सिर्फ जिस वक्त ये वाले अंदर वाले पोर्शन की मैं शूटिंग कर रही हूँ तो ये हमें आए हुए कोई 2 से 3 घंटे हुए हैं, और पूरा घर मेरे बच्चों ने, साथ मेरे भांजों ने मिल के सब ने बखेरा हुआ है यहाँ वहाँ। अभी खैर काम वाली ने भी आना है, काम वाली आएगी तो घर की हालत थोड़ी और संभल जाएगी।
گی صاف صفائی کا کام، حالانکہ ہم بھی ساتھ ساتھ امی کی ڈانٹ سے ڈرنے کے لیے نا تھوڑا سا جس جگہ بیٹھتے ہیں تھوڑا صاف ستھرا کر کے بیٹھتے ہیں، لیکن پھر بچے ہیں ساتھ ہمارے تو بکھیر دیتے ہیں۔ یہ وہ کمرہ ہے جہاں پہ میں، میری باقی کی دو بہنیں، ہم لوگوں نے یہاں شادی سے پہلے کا وقت گزارا ہے۔ یہ بیڈ بھی تب سے یہیں پہ ہے، یہ صوفہ بھی یہیں پہ ہی ہے، یہاں ایک کپڑوں والی الماری ہے جہاں پہ ہم اپنے کپڑے رکھا کرتے تھے، سامنے ٹی وی لگا ہوا ہوتا تھا، کیبل لگی ہوتی تھی۔ اس سے پہلے اس گھر کی حالت جو ہے نا وہ پرانی تھی، گھر نیچے تھا گلی سے، تو اس کے بعد پھر ہماری شادی سے چند برس پہلے ہی یہ گھر بنا تھا، اور ہم یہاں ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا بچپن گزرا، ہماری جوانی گزری۔ یہ تھی وہ ریزن جس کی وجہ سے میں لاہور سے لیا آئی ہوں۔ امی کو ہاتھ پہ کافی چوٹ لگی ہے، ان کو لیفٹ ہینڈ پہ جو بڑی والی انگلی ہے وہ آ گئی تھی جی دروازے کے اندر، تو ناخن جو ہے وہ جڑ سے اکھڑا ہے اور کافی زیادہ ان کو چوٹ لگی ہے۔ آج کل انفیکشن ہو گیا ہے انگلی کا، تو اس میں پس پڑ جاتی ہے اور صاف صفائی کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ساتھ ہی ڈاکٹر سے پٹیاں بھی ہو رہی ہیں۔ ابو بیٹھے چائے پی رہے ہیں اور ساتھ مسکرا بھی رہے ہیں کہ یہ شوٹنگ کر رہی ہے بیٹی میری بیٹھی۔ تو یہ تھی وہ وجہ جس کی وجہ سے میں لاہور سے مجھے آنا پڑا۔ میں امی کو مل کے ان کو دیکھنا چاہ رہی تھی، کافی زیادہ چوٹ لگی تھی ان کو، تو پہلے تو بلیڈنگ بہت زیادہ ہوئی اور اب تھوڑا سا ریکوری میں ہے، لیکن پوری طرح سے ریکور نہیں ہو سکا۔ امی کو میں نے بولا، امی اور ابو کو، کہ بھائی میرے ساتھ یوں اس طرح پوز دیں کمرے میں، باقی تو فلور بیڈنگ ہے، کارپٹ لگا ہوا ہے، ساتھ ہی امی کے لیے یہاں چارپائی ہر وقت رہتی ہے کیونکہ ان کو نیچے بیٹھ کے اٹھنے میں کافی تنگی ہوتی ہے، تو ان کے لیے اس طرح سے چارپائی پڑی ہوتی ہے۔ میرا بھانجا ارحم یہ بھی آ گیا جی ویڈیو میں، یہ باہر سے آئے ہوئے ہیں یو اے ای سے، اور اب تقریباً ان کا بھی ٹور ختم ہونے والا ہے، آخری 3-4 دن ہیں اور اس کے بعد یہ لوگ بھی چلے جائیں گے۔ امی کو میں نے کہا تھوڑا سا پوز بنائے دلہنوں والا، ہاتھ دکھائیں اپنے جس میں کہ چوٹ آپ کی نظر آئے تو میں شوٹ کر لوں اس کو۔ یہ جو سامنے دروازہ آپ کو نظر آ رہا ہے، میری امی اور میری سسٹر جو چھوٹی یو اے ای والی ہے، ان کے گھر کے درمیان کا یہ راستہ ہے اور یہ دروازہ ہے۔ لکیلی اس کا سسرال ایسی جگہ پہ ہے کہ پیچھے امی لوگوں نے جب دروازہ ایک نکالا تو سسرال اور اس کا گھر، اس کا سسرال اور میری امی لوگوں کا گھر ایک ہی ہو گیا۔ اور اس وقت شام کا ٹائم ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ شام کے وقت بڑے صحن والے گھروں میں یا جن گھروں میں ہم رہے ہیں، ہم نے اپنا بچپن گزارا ہے، وہاں پہ کیا رواج ہوتا ہے، باہر ہم چارپائیاں نکال لیتے ہیں، ایک پیڈسٹل جو فین ہوتا ہے وہ لگا لیتے ہیں، پانی رکھ لیتے ہیں، اور جو اپنی شام کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے ساری وہیں بیٹھ کے کرتے ہیں۔ کھلا ڈلا سا یہ اس کا برآمدہ تھا جو ریسنٹلی اس نے جالی والا دروازہ لگوا کے بند کروایا ہے۔ سٹل بہت ایری، بہت جو ہے شاندار سی روشنی اندر آتی ہے۔ یہ اس کا کچن ہے، کچن تھوڑا ماڈرن سٹائل میں بھی اس نے بنایا ہوا ہے، اور کچن بھی بڑا اس نے اپڈیٹ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس کا گھر بھی اس وقت بالکل ہی جیسے گھر کے افراد گھر کو چھوڑ کے جانے والے ہوتے ہیں، پرندے اڑنے والے ہوتے ہیں، اسی حالت میں ہے۔ اس نے پیکنگ اپنی سٹارٹ کر رکھی ہے، بڑے بڑے بیگز آپ کو نظر آ ہی رہے ہوں گے، اور سامان باہر سے آنے والوں کا کوئی کم نہیں ہوتا ہے، بہت زیادہ سامان اس کا ہوتا ہے، آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی۔ پاکستان سے بہت زیادہ سوغاتیں یہ لے کے جاتی ہے، شاپنگ کر کے جاتی ہے، کچھ تحفے تحائف ہوتے ہیں سب کی طرف سے جو وہ یہ لے کے جاتی ہے، اور جاتے ہوئے اپنا گھر بالکل بند کر کے جاتی ہے۔ اور پیچھے امی اس کے جانے کے بعد امی اس کے گھر کی تقریباً مہینے میں 3 سے 4 دفعہ کام والی کو لگوا کے صاف صفائی کرواتے ہیں، تو اس طرح اس کا گھر آباد رہتا ہے۔ سچ میں کھلی آب و ہوا، کھلا آسمان جو مجھے لیا میں آ کے دیکھنے کو ملتا ہے، مجھے لاہور میں نہیں ملتا۔ مجھے کئی کئی دن ہو جاتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے جیسے میں نے آسمان کھلے کو دیکھا ہی نہیں ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے، میں تو امی کو بھی کہتی ہوں اکثر، وہ ہنستی ہیں اس بات پہ، مجھے لگتا ہے کہ لاہور میں آلودگی کی وجہ سے آسمان کا رنگ نیلا ہی نہیں ہے، وہ گرے کلر کا ہے۔ یہاں جب میں دیکھتی ہوں نا آسمان، مجھے نیلا نیلا اتنا اجلا اور صاف ستھرا سا نظر آتا ہے۔ میری سسٹر کے گھر پہ یوں اس طرح سے جامن کا درخت بھی ہے، سارا دن جامن ہوا سے گرتے رہتے ہیں تو بچے چن چن کے کھاتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو اب وہ والی عادت نہیں ہے جس طرح بچپن میں ہمارے بچے دیواروں پہ چڑھ کے، چھتوں پہ چڑھ کے دوسروں کے گھروں سے امرود، جامن اور انار توڑا کرتے تھے، تو اب ہمارے بچے اس کیٹیگری کے نہیں ہیں، تو یہ جو گرنے والے جامن ہوتے ہیں یہ بس وہی اٹھا کے کھاتے ہیں۔ پیڈسٹل فین لگ چکا ہے ہمارے لیے، شربت بھی تیار ہو رہا ہے، ساتھ ہی ربا باہر انجوائے کر رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے کافی دفعہ آپ کو ذکر کیا ہے کہ میں لیا میں جب بھی جاتی ہوں تو میری ایک فرینڈ ہے جس کا کافی اچھا پارلر ہے، میں نے اپنا جو بھی سیلون کا کام ہوتا ہے اسی سے ہی جا کے کرواتی ہوں۔ تو آج میں نے موقع غنیمت جان کے درمیان میں 15 منٹ کی یہ ایکٹیویٹی نکالی اپنی ہیئر کٹنگ کروانے کے لیے۔ ہیئر میرے جو تھے وہ نیچے سے کافی رف لگ رہے تھے مجھے، اور لینتھ بھی کافی زیادہ ہو چکی تھی جو کہ مجھے عادت نہیں ہے بہت زیادہ لمبے بال رکھنے کی، تو میں نے سوچا
बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हल्के से नीचे से 2 स्टेप में बाल कट करवा लेती हूँ। फ्रंट से भी थोड़ा-सा सेट करवा लेती हूँ कि नज़र आए कि जी कटिंग हुई है, और साथ ही मैं उससे शिकायतें करूँ अपने बालों की कि मेरे बाल बहुत ख़राब हो गए हैं। लेकिन उसने मुझे तसल्ली दी, उसने कहा जितना तुम कह रही हो उतने ज़्यादा उतनी हद तक तो ख़राब नहीं है। हाँ, अलबत्ता बालों के टेक्सचर में वक़्त के साथ बहुत फ़र्क आ रहा है, क्योंकि मैं इसको और ये मुझे तकरीबन 10 सालों से एक-दूसरे को हम जानते हैं। हमें पता है, इतनी मेहनती लड़की ने जब एक छोटे से कमरे से अपना सैलून स्टार्ट किया था, और आज माशाल्लाह ये 2-3 कमरों के सैलून की मालिक है। और अब ये मुझे बता रही थी कि इन्होंने एक बड़ा ही स्टेट ऑफ द आर्ट लिया में अपना सैलून स्टार्ट करने लगी हैं, और जिसकी इनॉग्रेशन सून ही ये करने लगी हैं। अल मुसव्विर ब्यूटी सैलून के नाम से अब इनका जो है वो पार्लर है, और अब इसको ये कमर्शियल लेवल पे जो है बाहर निकलने लगी हैं गली मोहल्ले से, और कमर्शियल लेवल पे लेके जाने लगी हैं। और जैसे ही इनका वो सैलून मुकम्मल होगा, वो बोल रही थी मुझे कि मैं तुम्हें ज़रूर बुलाऊंगी और तुमने इफ्तिताही तकरीब में ज़रूर शामिल होना है। और मेरा इनके साथ सिर्फ गाहक और जो सैलून वाली होता है उसका ताल्लुक़ नहीं है, हमारा बड़ा ही मोहब्बत और प्यार का रिश्ता है, बहनों वाला रिश्ता है। तो मैंने बोला है जी मैं ज़रूर आऊँगी इंशाल्लाह, और मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं हमेशा इनके साथ हैं। बहुत ही मेहनती लड़की है, बहुत मेहनती लड़की है, जिसने बहुत स्क्रैच से अपने इस काम को शुरू किया और इस काम को बहुत आगे तक लेके गई है, और इनकी बहुत बड़ी कस्टमर है। माशाल्लाह पूरे लिया में तकरीबन इनके जो हैं वो कस्टमर्स हैं, इनके क्लाइंट्स हैं जो इन पे ट्रस्ट करते हैं, और इन्हीं के पास हमेशा अपने हर काम के लिए आते हैं। कोई अगर मुझे ख़ुद से कहे कि हमें वीडियो में आना है तब तो मोस्ट वेलकम, वरना मैं सबकी प्राइवेसी का अपनी तरफ से बहुत ख़याल रखती हूँ। तो इसीलिए भी मैंने उनकी प्राइवेसी का ख़याल रखते हुए उनको कैमरा के सामने नहीं लेके आई हूँ। उन्होंने काफ़ी दफ़ा अपनी हेल्पर को भगाया, जाओ के जल्दी से कुछ खाने पीने का लेके आओ, और मैंने बार-बार उनको बिठा दिया। मैंने कहा नहीं जी नहीं, मैं अभी ही बड़ा पेट भर के खाना वाना खा के आई हूँ, तो बिल्कुल ही पेट में गुंजाइश नहीं है। वरना मैंने इनके साथ बैठ के खूब कभी दही भल्ले, कभी समोसे, कभी गोलगप्पे, जिस तरह लड़कियों का चटोरपना होता है वो वाले सारे काम हमने मिल के किए हुए हैं। तो ये कहती है कि तुम इतने शॉर्ट टाइम के लिए किस तरह और क्यों आई हो, अगली दफ़ा जब तुमने आना है लंबे टाइम के लिए आना है, और मैंने तुम्हारे बालों में एक अच्छा सा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है। तो मेरा ये कमिटमेंट है इनके साथ, जैसे ही मौसम कुछ बेहतर होगा तो मैं ज़रूर आऊँगी लिया, और इनके सैलून पे जाऊँगी, और अपने बालों की जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो बैक साइड से मैंने लेंथ कम नहीं करवानी थी, मैंने सिर्फ वॉल्यूम ऐड करवाना था, जो कि 2 स्टेप से भी हो सकता था। मैंने 2 स्टेप में बाल बैक से कटिंग करवाए हैं, और फ्रंट से मैंने थोड़ा-सा शेप दिलवाई है, ताकि नज़र तो आए ना कि मैंने बाल कटवाए हैं। तो मेरी ख़्वाहिश के ऐन मुताबिक जो हैं वो मेरे बाल कट के तैयार हो चुके हैं, और काफ़ी अच्छे लग रहे थे। अभी तो बाल रफ़ हैं, फिर नहाऊँ-धोऊँगी घर जाके, और उसके बाद ब्लो ड्राई करके और स्टाइलिंग जो भी होगी नेक्स्ट भी आप मेरी वीडियोज़ में देखते रहेंगे। तो आप देखिएगा कि बाल मेरे किस तरह से लगते हैं। फ़िलहाल मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ कि चेहरे पे भी नज़र आ रहा है कटिंग किस तरह से हुई हुई, और बैक साइड से भी बेहतर हो गया। तो सैलून की थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं, सैलून आपको दिखाते हैं कि कैसा है इनका। काफ़ी अच्छा सैलून है, बाहर का भी पोर्शन है, वेडिंग एरिया भी है इनका, और वैक्सिंग एरिया अलग से बनाया हुआ है, और इस तरह से बाकी जनरल जितनी भी सर्विसेज हैं उसके लिए ये है। शाम का वक्त है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो भी काम होते हैं वो बाहर शिफ्ट हो चुके होते हैं। इस वक्त सब बच्चे और हम बाहर बैठे हैं, और मेरी सिस्टर जो है छोटी वाली, वो खूब सारे कोई 2-3 किलो के करीब देसी लहसुन उनको साफ़ करवा के और उनकी मेडिसिन बनवा के यहाँ से लेके जाती है ब्लड प्रेशर के लिए। अब जी दिन आ चुका है, ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, जब आज मेरा रवानगी का दिन है। मैं लाहौर वापस जा रही हूँ, अपने भाई के साथ आई हूँ। दिन के ये 11 बजे का टाइम था जिसकी मैंने बुकिंग करवाई थी। तो भाई मुझे बस स्टॉप पे छोड़ने के लिए आए हैं, बस स्टैंड पे। साथ ही रौनक लगी हुई है, मेरे जो बच्चे भांजे भतीजे आ सकते थे गाड़ी में पूरे, वो भी साथ हो लिए। उन्होंने कहा जी हमने भी फूफो को, किसी ने कहा खाला को छोड़ने के लिए जाना है। तो इस बच्चे को आपने पहले भी देखा है, मोहम्मद अरहम। आरिस भी बैठा है, ये दोनों भाई हैं, छोटी सिस्टर के बच्चे हैं। ये मेरी भतीजी है खनसा, और खनसा बोलेगी हेलो हेलो फुप्पो। रबा भी उसके साथ ही बैठी है, और जी भाई ड्राइव करके हमें यहाँ बस स्टैंड पे लेके आए हैं। ये है लिया का जो टर्मिनल है, बलोच ट्रांसपोर्ट सर्विसेज वालों का। काफ़ी अच्छा ये टर्मिनल है, बड़ा ही साफ़ सुथरा माहौल है, और इसको भी हमने अपनी आंखों के सामने ग्रो होते हुए देखा है, बहुत छोटे से बहुत से बड़े बड़े लेवल पे। अब तो इन्होंने कार्गो सर्विसेज स्टार्ट अपनी की हैं,
اور ان کی کارگو سروس بھی بہت اچھی ہے. اب ہم نے ٹی سی ایس کے بجائے ان کے تھرو چیزیں بھیجنا اسٹارٹ کرتی ہیں. بہت اکنامیکل بھی پڑتا ہے اور بڑے ہی ٹائملی صبح سے شام تک چیز جو ہے وہ ہماری اپنی ڈیسٹینیشن پہ آرام سے پہنچ جاتی ہے. موسٹلی لیا والوں کو مجھے لاہور اور یا پھر لاہور سے مجھے لیا بھیجنی پڑتی ہیں اور آرام سے پہنچ جاتی ہے. بس میں بیٹھ گئے ہیں ہم تینوں. خالہ کی بیٹی کو چھوڑنے کے لیے آئی تھی, اس کو چھوڑ لیا اور اب ہمارا واپسی کا سفر ہے. نیند قطعی طور پہ پوری نہیں ہو سکی ہے میری اور جاگ جاگ کے آنکھیں بھی لال ہو گئی ہیں. یہ ہم راستے میں کہیں گڑھ موڑ سے گزر رہے ہیں, شور کوٹ سے گزر رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو, اب مجھے یاد نہیں ہے. موٹر وے کا یہ سفر ہے اور کس قدر خوبصورت ہمارا پنجاب لگتا ہے جی. موٹر وے پہ گزرتے ہوئے ہریالی, ہرے بھرے کھیت, خوبصورت نیلا آسمان اور آسمان پہ کہیں کہیں ٹکڑے بادل کے. اور جیسے ہی ہم لوگ لاہور کی طرف روانہ ہوئے اور بادل اور ہلکی ہلکی ٹھنڈی سی ہوا کا احساس ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے. ہوا گاڑی میں بیٹھے تو محسوس نہیں ہو رہی تھی, لیکن اچھی طرح سے نظر آ رہا تھا کہ باہر کافی اچھا موسم ہے, کیونکہ اپر پنجاب کا موسم جنوبی پنجاب سے بہت ڈفرینٹ ہے. یہاں بہت بارشیں ہوتی ہیں, بادل ہوتے ہیں, خاص طور سے لاہور میں. ٹھیک ہے جی, تو یہ تھا میرا تقریباً ٹور کا اختتام. اور سہیل صاحب سے میری فون پہ بات ہو گئی تھی جب ہم گلشن راوی انٹرچینج پہ پہنچے. میں نے ان سے رابطہ کیا کہ ہم یہاں پہنچ چکے ہیں اور ایک شہر میں انٹر ہونے والے ہیں, تو آپ آ جائیں. انہوں نے بولا جی میں اور دراب آلریڈی اڈے پہ موجود ہیں آپ لوگوں کو ریسیو کرنے کے لیے. شہر کی رونقیں بحال ہو چکی ہیں. مجھے ذاتی طور پہ نا کم رش والی جگہوں پہ بہت مزہ آتا ہے, اس لیے میرا لیا کا بھلے ایک دن کا ٹور تھا پر میں نے بہت انجوائے کیا اس کو. خیر یہ میری زندگی ہے, یہ میری لائف ہے, یہ میرا گھر ہے. میں واپس اپنے گھر میں آ چکی ہوں. اور جیسے ہی لاہور انٹر ہوئے ہم یہاں پھر ہلکی بوندا باندی دیکھنے کو ملی اور یہ ہماری فیملی کا جو کورم تھا وہ پھر سے کمپلیٹ ہو چکا ہے. میں, میرے بچے, میرے ہسبینڈ. اور آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی.